আমাদের এবারের পরিবেশনায় কথক নৃত্য আঙ্গিক। প্রথম নিবেদনে তারানা, রাগ কলাবতী। We will present this tarana in an innovative blend of Bharatnatyam and Kathak, displayed in a form of Jugalbandi. Through this presentation, the dancers would like to bring up to you their endeavors and initiatives through their creativity of those ancient art forms. Based on Rag Tarana, Kalavati Tarana, Tal, Teen Tal. কথক ও ভরতনাট্যম নৃত্যশৈলী যুগলবন্দিতে আমাদের পরবর্তী নিবেদন কলাবতী তারানা। অংশগ্রহণে অনিশ, অনির্বাণ, রবিশঙ্কর, সংযুক্তা, লিসা এবং অহনা। কলাবতী তারানা। Tana dere na dim tana na tana dere na dim tana na tana dere na dim. Tana dere tadari dani dim tana na tana dere tadari dani dim tana tana dere na tadari dani tana tana dere na tadari dani tana tana dere na tadari dani tana tana dere na dim tana na tana dere na dim tana na tana dere na dim. Dere na dim tana na dere na dim tadare dani dim tana na tana dere tadare dani dim tana na tana dere na tadare dare dare dim tana na tana dere na dim tana na tana dere na